السلام عليكم لي في كي دايرين لاباس، كنتمنى تكونوا كلكم بخير. معكم رشيده من قناه رشا شانيل. اليوم بغيت نشارك معكم هاد لو ليفر زوين بزاف و تري تري امبورطون، l'album de bébé. جونفي كدوروا غير هادي كتعطيكم هنايا لا بيريود ما بين 21 ديسمبر حتى ل 20 جونفي كابريكورن. هنا دايرين des infos, tu es plutôt derrière sensible, et c'est vrai. Il est trop sensible et tu as une énergie débordante. C'est vrai. بسلامة ما كيجلس عرفتي هاد اللاج هذا. وهنا دايرين لو جور دو تا نيسونس، زعما شنو كان في سو مومون في السينما، لي فيلم اللي كانوا في لا طوندونس. هنا دايرين في لا راديو اوسي لي توب ديال لا ميوزيك اللي كانت ديك الساعات. هنايا دايرين لي بلوغ كويزين، لي لوازير، لي طوندونس. هنا دايرين لا ميتيو دو جور، نون دو لونفون، ادريس دو لونفون. دير هنايا دي انفورماسيون اوسي. هنايا souvenir de la maternité. هذا لو براسلي، لو براسلي كوم سوفونير. البراسلي اللي جاب مع ماترنيتي راه كاين حتى من بعد نديرو ان شاء الله. انا باقي تابعني شوفوا شحال الخدمه، تابعني الخدمه ما معليش. petit à petit, premier instant. هنا lorsque l'enfant paraît, le cercle de la famille. que ici une photo. هادو لي فوتو، ممكن نديرو لي فوتو نتاع لا فامي اوسي. بصح نغزل الكتاب هانتي لي بيان طرافايي. هادي لا شامبر دو لونيفير كيفاش غادي يكون. ديروها دايرين هنايا لي بروميي جور ا لا ميزون. هادي ديجا ان دودو. المهم بزاف ديال لي زيدي عاطين. هادو لي كادو لي كادو اللي عطاوك لا فامي، ممكن تقيدهم شي ورقه وتكتبوهم تحطوهم هنايا. باغ اكزومبل عمتو شنو جابت ليه، خالتو جابت ليه، خالو اش جاب ليه. الله يخليه اللي عنده شي حد الله يخليه ليه، لا يحرمنا من العائله. يلا tous impatients de te voir. Ah, c'est vrai, toi impatient de te voir. Allez, tu racontes. Pour les parents de maman, tu es le premier ou le deuxième. On a pour le papa aussi. اليوم البنات انا عاجبني الحال باش ندردش معاكم شي شويه، وكنتمنى تاخذوا دي زيدي من هذا لو ليفر. صراحه زوين. والشيخشي انا راه شحال قلبت عليه، فاش كنت حامله بسامي كنت كنقلب عليه ما لقيتوش، وحتى لدغنيغمون الحمد لله عاد لقيتو في فيرجين صافي خديتو. le plus beau des bébés. Les photos aussi, mon emploi, d'autres photos. هنايا هادي السنتيمتر بغيت تعبري لو بيبي ديالك. شوفوا فرونشمون مانيفيك. ممكن تعلقها له من بعد في بيتو ولا في شي بلاصه. tu grandis vite.
La naissance, à la naissance, tu mesures combien de centimètres, les kilos, et tu mesures combien à 3 mois ou à 6 mois, à 9 mois et 1 an ou 2 ans. T'as 2 ans, تبارك الله كتبقى معاك هادي. نرجعو هنا. Franchement, il n'y a rien à dire. Le livre, il est trop beau. Mais on peut dire les pieds et les mains. Il y a l'empreinte de ta main. À quel âge? Ta main, elle a maintenant le premier mois, 2 mois, 3 mois. Elle dit, les premiers mois. Donc là, d'abord, le petit, il a 14 mois. Premier coup de cheveux. Le mèche de cheveux. وهنايا دايرين tes premiers exploits. زوينة هادي, tu tiens ta tête à quel mois? Tu souris à quel mois? Tu pousses sur tes bras. Tu joues avec tes mains. Tu pousses sur tes pieds. زوينة. حيت الانسان كينسى من طبع الانسان كينسى. وهاد لي سوفونير صراحه مهمين بزاف بزاف. هكذا يعرف بنادم اكيلاج بدا كيحبو، اكيلاج بدا كيمشي. دايرين هادشي باش تساعد الناس باش يعقلوا. فوالا هادي شنو فيها. هادي نشوفو réaliser une photographie des premiers pas de votre enfant. هادي فيها ليكوغرافي. دايرين ليكوغرافي في المره الاولى ودايرينو حتى هنا. D'accord. Maintenant, ta journée avec ta maman. Et la journée. De 8h du matin à 22h le soir. شنو الروين. الروين الليلة. مع 8h شنو كيفير، شنو كتعطيه، شنو كياكل، شنو كيشرب. المهم que tu gardes après. On a des petites études de quotidien. Le matin au réveil. شنو زعما مع لو ماتان بحال هذا، بحال دايرين لكم على نتاع هادي، فهمتي؟ فهمتوا؟ لي بلوس ديتايي هذا. سينو هذا زوينه سي تري جولي. كتسيري فيها كتديرين هنا كولي ايسي فوتر فوتو. la photo du papa, il est bébé. ممكن تعلقها في شي بلاصه، شوف لا شومبر. شنو بغيتو كتعلقوها. C'est l'heure d'aller au lit. L'heure du bain. Ouais, des petites informations. C'est très sympa. Et je trouve que c'est franchement important. À table, au sein, au biberon, quel plaisir de boire du bon lit. Gourmand, l'instant gourmand. Ah, des recettes, des petites recettes de légumes à la vapeur, sirop de haricots verts. دايرين هنا دي بتيت روسيت تا هما زوينين. انا جربت منهم، كنت جربت هذيك لا بيغ د ليغوم زوينه. وهنايا دايرين تي بروميي دون كيل اج كيل مو بلوتو. هنايا ممكن ديري له مع الدونتيفريس نتاعو لا بتيت بروس. هنا دايرين لي جو et les histoires préférées. Ton jeu préféré à 3 mois de ton fils ou ta petite fille. Ton jeu préféré à 6 mois, 9 mois, 1 an. Ton histoire préférée de 3 mois. على فكرة مزيان de lire les histoires pour les enfants.
تقريبا انا بديت لسامي من 2 موا كنقرا ليه. il adore les livres. حتى شي مره ان شاء الله نشارك معكم. عنده اون سيليكسيون ديجا ديال لي ليفر قصص صغار وصافي زوينين، ماشي يبقى بنادم مقابل غير الالعاب والتلفازه والبورطابل. alors tes premiers pas. On a des petites photos. Tu marches en tenant les mains, les grands. À quel âge زعما دايرينها هنايا. tes premiers mots. هذا رائع، ادوري هذا هنايا دايرين دي بروميي مو. امتى بديتي كتهضر بدا كيهضر. وهنايا دايرين لا بروميير فوا كو تو دي بابا. هو انا ولدي قالها على 7 موا، باقي ما عمرتش، ما تجيوش عليا، ولكن انا غير حبيت نساعدكم زعما نعطي افكار اللي باغيه بحال هكذا، اللي شي حد اللي مهتم بحالي، كان عنده اهتمام بحالي كان مهتم بابن ديالو ولا بنتو، ممكن ياخذ ليه هاد ولا ليها هاد لو ليفر. انا بان ليا مهم بزاف كوم ان بتي كادو. فاش يكبر يلقاه فهمتي. ايوا دابا نبقى نسولكم امتى بديت كنحبو، امتى بديت كنخرج سنان، امتى هادي تبقى تفكر ولا هي تكذب عليه. لا بليبار تيخربقوا بنادم ما عندوش يعقل. الانسان 20 سنه عاد ما نعقل ليه امتى بدا كيحبو، ولا كاين شي لقطات اللي كيعقل عليهم الانسان، ولكن كاين شي حوايج صراحه ما بحالي انا بعدا كننسى بزاف. انا ناسي عشا ديال الليله البارح باش تعشيت نسيت كيفاه هز عليا نقيد اي حاجه درتها. عندنا هنايا لو ليفر ديور de tes premiers mots. Mais non. هادي هنا عندنا دايرين لي بروميي فاكونس، واش على مير ولا كومباني ولا على مونتاني، وشحال كان عنده ولا عندها، شحال كان عندها. فوالا هنا عندنا دي سوفونير ديال السفر، اش دايرين هادي ديال لا بلاج ولا دات دي سوفونير اوسي. دير هنا نوم شوز، وحتى بالنسبه للكاليتي ديال الوراق حاجه مزيانه. هنا دايرين لي كاركتير les caractères de ton bébé, ce qui te fait rire, ton premier fou rire, c'est ce qui te met en colère. Il est un peu coléreux mon fils, mais bon حتى les dents هما جوا شويه صعاب، داكشي باش سورتو هاد النياب هادو كيحمقوهم. des petits angoisses. Voilà. Les activités d'enfants et les livres préférés, les dessins animés préférés. Voilà. هنا دايرين ممكن تكتبي une lettre وتخليها لطون فيس pour bientôt ان شاء الله. فوالا une lettre كتبها بنادم يخليها pour l'avenir. صافي سالينا لو ليفر ديالنا، كنتمنى يكون عجبكم، كنحاولوا نفيدوا بعضياتنا. الانسان بحال انا هذا صراحه غير جو فوزي دي ريشيرش sur جوجل وبان ليا عجبني.
عجبتني الفكره، حتى الشكل ديالو رائع، تري جولي. فوالا كنتمنى يكون عجبكم هذا لو ليفر اللي شاركنا دابا. و بيانتو.